رات کے بعد جب بھی آلی ہمارے لیے چھت پر دودھ لے کر آتی تو میں نظریں جھکائے رکھتا۔ چند دن اسی طرح سے گزر گئے۔ نانی بھی ٹاؤن شپ سے ہماری طرف آ گئی تھیں۔ اس رات کو امی ابو نے مجھے کوئی اہم بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ نانی بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ میں نانی سے بسمہ کے متعلق بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر نانی سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس سے پہلے کہ میری نانی سے بات ہوتی، ابو جی بول پڑے، میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرانی سے سب کی طرف دیکھا۔ امی تو مسکرا رہی تھیں، البتہ ابو کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ اس بار ابو کے لہجے میں تلخی تھی۔ نکاح؟ میرے تو پیپر ہونے والے ہیں۔ نکاح پیپروں کے بعد ہی ہوگا، ابو جی نے فیصلہ کن انداز میں بتایا۔ مگر ابو جی، میں تو بے روزگار ہوں۔ میں نے ان سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ لڑکی کون ہے۔ تم اپنا پاسپورٹ بنواؤ، ساجد بھائی تمہیں سعودیہ لے جائیں گے۔ جی بہتر، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مہروز بیٹا، لڑکی کا نہیں پوچھو گے؟ نانی نے سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے شکوے کے انداز میں نانی کی طرف دیکھ کر گردن کو نفی میں ہلایا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا، نانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بڑی محبت سے میرے سر میں اپنی انگلی کو پھیرنے لگیں۔ میں نے خفگی کے ساتھ منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ نانی نے بڑی محبت سے پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بسامہ میری بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی کی بیٹی ہے۔ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا میرے اختیار سے باہر تھا۔ اجمل خوش قسمت نہیں ہے جس نے بسامہ کو حاصل کر لیا، بدقسمت تو بسامہ ہے جس نے تمہیں کھو دیا۔ عارفہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے اور وہ تم سے محبت بھی بہت کرتی ہے۔ عارفہ کہاں سے آ گئی؟ میں نے ناپ چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ عارفہ ہی سے تو تمہارا نکاح ہو رہا ہے، نانی نے مجھے بڑے اطمینان سے بتایا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ نانی سے پہلے پوچھوں یا گلا کروں۔ آپ تو میری بسامہ سے شادی کروانا چاہتی تھیں۔ عارفہ اور تنویر کی منگنی ٹوٹی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا اور عارفہ کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نہ جانے کیا کیا، ایک ہی بار نانی سے کہہ دیا۔ میرے پیپرز ہو گئے تھے اور میں جاب کی تلاش میں تھا۔ ساتھ ساتھ میں نے ہال روڈ کی ایک بڑی الیکٹرانک کی ورکشاپ پر بھی جانا شروع کر دیا۔ کلثوم باجی کی اپنے سسرال سے لڑائی اس بار کافی لمبی ہو گئی تھی۔ تائی جی کے میکے چیچا وطنی میں کوئی شادی آ گئی تو تایا جی اور تائی ادھر چلے گئے۔ پیچھے سے تایا جی کا ٹی وی خراب ہو گیا تو ابو نے مجھے حکم دیا کہ جا کے ان کا ٹی وی ٹھیک کر دوں۔ اس کی تاریں تو کینچی سے کاٹی گئی ہیں۔ میں نے بتایا تھا، مجھے پتا ہے۔ کلثوم باجی نے بڑے فخر سے کہا۔ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری محبت کی وجہ سے میں یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہوں، تم ہو کہ ادھر کا چکر ہی نہیں لگاتے۔ میری محبت؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں باجی؟ میں نے کلثوم باجی سے ایک ساتھ ہی کئی سوال پوچھ لیے۔ کلثوم باجی میرے جواب سے ششتر تھی۔ کیا تم عارفہ سے محبت نہیں کرتے؟ کلثوم باجی ہڑبڑا اٹھی تھی۔ آپ کو کس نے کہا؟ عارفہ تو کہتی ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ کس سے کہتی ہے؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ مجھ سے؟ کلثوم باجی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کلثوم باجی، مجھے تو آج تک خود ہی سمجھ نہیں آئی کہ کون کس سے محبت کرتا ہے۔ میری اور کلثوم باجی کی الجھن بھی عارفہ نے ہی دور کی تھی۔ اوئے، تمہاری تم جانو، میں تو تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہاری ہی خاطر میں نے تنویر سے منگنی تڑوائی ہے۔ میں نے کب کہا تھا کہ تم تنویر سے منگنی توڑ دو؟ میں نے کلثوم باجی کے سامنے خود کو عارفہ کی یک طرفہ محبت سے الگ کر لیا تھا۔ عارفہ، اگر میرا گھر برباد ہوا تو اس کی سب سے بڑی وجہ تم بنو گی، کلثوم باجی نے ملامتی انداز کے ساتھ عارفہ سے کہا اور وہاں سے پاؤں مارتے ہوئے چلی گئی۔ باجی کے سامنے یہ سب بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کچھ بھی کر لو، میرے علاوہ کسی اور سے تمہاری شادی میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ عارفہ نے مجھے سیدھے لفظوں میں کھلم کھلا دھمکی دے ڈالی تھی۔ عارفہ بھی پاؤں پٹختے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں تو تایا جی کے گھر ٹی وی ٹھیک کرنے گیا تھا، عارفہ نے الٹی میری ہی مرمت کر دی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی ٹھیک کیا اور وہاں سے نکلا۔
आरफा को जब भी मुझसे मुलाकात करनी होती, वो खुद ही टीवी को खोलकर उसकी कोई ना कोई तार काट देती। बिस्मा के निकाह के 2 महीने बाद एक दिन नानी मुझे तफसील बताने लगी। जब मैं अस्पताल से घर आई तो पता चला रशीद ने अजमल से बिस्मा का रिश्ता तय कर दिया है। बिस्मा बड़ी रोई करलाई थी, मगर रशीद ने उसकी एक न सुनी। तेरी मासी की बहुवावर सुंदुस ने तेरे खालू के खूब कान भरे थे बिस्मा और तेरी मासी के खिलाफ। रात को बिस्मा ने कहा कि मैं जहर खा लूंगी, मगर अजमल से निकाह किसी सूरत नहीं करूंगी। रशीद कहने लगा, अगर तुमने अजमल से निकाह न किया तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। ये करवाती थी तेरी मुलाकातें उस कमीने के साथ। मेरे जिस्म में नानी की बातें सुनने के बाद खून की गर्दिश तेज हो गई। नानी ने बातों का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। आसिया कहने लगी, बिस्मा अजमल से निकाह करेगी, मगर मेरी भी एक शर्त है। रशीद फिट से बोला, बोलो। आप मुझे मेरी बहनों से मिलने से कभी भी नहीं रोकेंगे। मंजूर है। उन्हीं निकाह पर भी बुलाएंगे और उनसे किसी बात का तज़किरा भी नहीं करेंगे। ये भी मंजूर है। नानी ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए बताया, महरूज बेटा, बिस्मा बेवफा नहीं थी, मजबूर थी। वो करती भी तो क्या करती? सानिया क्या थी? मैंने नानी से गले के अंदाज में पूछा। वो लालची थी। जब उसके लिए उस मोए डीलर का रिश्ता आया तो मैंने उसे बहुत समझाया। सानिया बेटी, महरूज बड़ा अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सानिया कहने लगी, नानू कैसे खुश रखेगा? किराए के घर में वो लोग रहते हैं, सरकारी कॉलेज में वो पढ़ रहा है। अगर मिली भी तो उसे किसी फैक्ट्री में कोई मामूली सी नौकरी मिल सकती है। उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, जबकि खुर्रम का अपना बंगला है, गाड़ी है। मैं खुर्रम के साथ ऐश करूंगी। खुर्रम को छोड़कर महरोज से शादी करना हमाकत होगी। नानी, फिर आपने क्यों हमेशा कोशिश की कि मेरा रिश्ता आपकी बेटियों की तरफ हो जाए? मैंने दुखी होकर पूछा। नानी ने ठंडी सांस भरी और गमगीन होकर गोया हुई। महरोज बेटा, मैं रिश्तों की पुरानी दीवारों पर नई रिश्तेदारी का सिमट लगाना चाहती थी। मैं समझा नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ, समझा नहीं सकती। आप ऐसा क्यों चाहती थीं? नए रिश्ते पुराने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और कमज़ोर भी करते हैं। मैं भी अपनी बेटियों के दरमियान कमज़ोर रिश्तों को मजबूत करना चाहती थी। नानी, आपकी बातों से तो मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरी हैसियत आपके नज़दीक ईंट, रेत, सिमट जैसी ही थी। नानी ने जल्दी से मुझे अपने सीने से लगा लिया और रिंधी सी आवाज़ में बोली, मुझे गलत मत समझो महरोज बेटा। जब तुम्हारी औलाद जवान होगी, उस वक्त तुम्हें अपनी नानी बिल्कुल ठीक लगेगी। अल्लाह जानता है, मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। अगर आपकी नीयत साफ थी तो उसे कामयाबी क्यों नहीं मिली? तुम्हारी गुर्बत की वजह से। मेरी गुर्बत? मैं नानी की बात सुनकर हैरान रह गया। सारी जिंदगी में सिवाय एक दिन के मुझे कभी गुर्बत का एहसास नहीं हुआ। और वो दिन वो था जब मैं राहत बेकरी पर खाली जेब 3 बर्गर खरीदने पहुंचा था। मेरे पास खुद की साइकिल थी। अब्बू से अच्छी पॉकेट मनी भी मिल जाया करती थी। आरफा से उधार भी मिल जाता था। हर रोज रात को नबील के साथ मेरे लिए भी एक प्याला दूध आ जाता। छठी वाले दिन में और नबील बाहर से नाश्ता करते, कभी फेजे के पाए, कभी फेके की लस्सी, काके की निहारी। आज नानी ने मुझे गरीब बोल दिया। अपने मन के आईने में मुझे कभी अपनी गुर्बत नजर ही नहीं आई। मैं तो दिल का अमीर था और इसी को अमीरी समझता था। सानिया ने तुम्हारी मोहब्बत नहीं देखी, उसे तो तुम्हारी गुर्बत ही नजर आई थी। इसी तरह रशीद की नफरत भी थी। उसने खाली हाथों की बजाय भरे हुए हाथों में अपनी बेटी का हाथ दिया है। नानी, सच में सानिया या बिस्मा के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था। सानिया ने तो तुम्हारी मोहब्बत को ही थूक दिया और बिस्मा निगल ही गई। एकदम सन्नाटा था, मेरे अंदर भी और बाहर भी। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसी तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ा था।
अपना गधा भी घोड़ा मालूम होता है। मैं गवाल मंडी को ही न्यूयॉर्क की बिजनेस सड़ैट समझ बैठा था। मेरे नजदीक दुनिया के सबसे अमीर लोग गवाल मंडी के ही मकीन थे। आरफा बड़ी अच्छी लड़की है। नानी ने सानिया बिस्मा के बाद आरफा के लिए भी वही लाइन बोल दी थी। मैं ये सुन के खामोश ही रहा। अगर इतनी अच्छी होती तो तनवीर उससे सालों पुरानी मंगनी क्यों खत्म करता? तुम्हारी वजह से। नानी ने एक और इल्जाम मेरे सर लगा दिया। मैंने क्या किया है? जो चीजें साजिद अपने होने वाले दामाद के लिए सऊदिया से लाता था, वो चीजें तुम आरफा से ले लेते थे। खुदा की कसम नानी, मैंने आरफा से कभी कुछ नहीं मांगा। वो तो खुद ही मुझे तोहफे तहाइफ देती रहती है। और तुम ले लेते हो। जरा सोचो, एक लड़की अपने मंगायतर की चीजें किसी दूसरे को क्यों देगी? मुझे क्या पता था कि वो चीजें तायाजी तनवीर के लिए लाते थे। आरफा तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं बचपन से सानिया से मोहब्बत करता था और बिस्मा बचपन ही से मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। न सानिया मुझे मिली और ना ही बिस्मा मुझे पा सकी। कुलसूम बाजी की शादी से भी पहले से तनवीर आरफा के इश्क में मुब्तला है। मैं तनवीर का इश्क देखूं या आरफा की मोहब्बत? अगर तनवीर को आरफा से इश्क होता तो वो उससे मंगनी ना तोड़ता। बेवफाई करो तो मंगनी क्या, शादी भी टूट जाती है, मैंने नानी को बताया। आरफा ने किसकी खातिर तनवीर से बेवफाई की है? तुम्हारी खातिर। नानी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। नानी ये कहती हुई अपनी जगह से उठी और अपने बैग में से एक पैक निकाल कर ले आईं, जो पिंक कलर के एक गिफ्ट पेपर से पैक था। ये बिस्मा ने तुम्हारे लिए खरीदा था। मैंने वो थाम लिया और अपनी बहनों के कमरे से उठकर अपने कमरे में आ गया। अपना लकड़ी का बड़ा सा संदूक अपने पलंग के नीचे से निकाला, जिसके अंदर मैं अपनी खास चीजें रखा करता था। वो गिफ्ट उसमें रखा और उसे फिर से ताला लगा दिया। मैं भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल रहे थे। छत पर पहुंचा तो सामने नबील खड़ा था। शेरबन शेर, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते। नबील ने मुझे अपने सीने से लगाते हुए तसल्ली दी, मगर आंसू थे कि वो किसी तसल्ली को नहीं मान रहे थे। वो तो मुसलसल बहे जा रहे थे। एक की मंगनी हो गई और दूसरी की शादी। मैंने तो दोनों को टूट कर चाहा था। मैंने जख्मी आवाज के साथ कहा, दूध भाई। आली ने नबील के पास खड़े होते हुए अपने आने की इत्ला दी थी। मैंने जल्दी से अपनी नम आंखों को साफ किया और टरे से दूध का प्याला उठा लिया। आली वहां से मजीद कुछ बोले चली गई।